flooring na yan. Yan, tinatabas na po uti-uti para yan dito yan, lahat yan. Lahat paikot yan. Papalitan lahat yan guys. Yan, buong ito. Papalitan lahat ng stainless to guys. Lahat yan, unahan to. Papalitan natin ang buong ano ito. Buong pinto. Yan guys. Flooring. At papalitan ng siding, stainless lahat. Yan, oh, wax up na lahat guys. So yan. Dito ko part 1 yan guys, part 1 to guys, part 1 yan guys, magandang araw sa inyo guys. May gagawin tayo dito. Yan, ito minibus jeep, yan, Pinoy jeep. Yan guys, ito gagawin natin to guys. Yan, ang gagawin dito guys ay yan, papalitan to ng half siding guys. Yan, mini bus na ito. Yan. Yan, Pinoy minibus. Yan guys. Yan, ito. Papalitan to isang buong ano ito. Itong isang buong pintong ito, papalitan to. Ito, tapos ito hanggang dito half guys to. Ito half. Papalitan lahat to ng stainless to. Hanggang dito yan guys. Yan. 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 Hanggang dito. Yan, lahat to. Papalitan ng stainless lahat ng ibaba. Saka ito, tatanggalin na rin to. Ito lahat, papalitan na rin stainless to. Ito mga tubong ito, papalitan na rin stainless to. Ito lang hawakan lang papalitan. Tapos ito mga siding lahat, pababa ano. Yan, papalitan. Pati yung mga flooring na yan. Papalitan natin lahat ng stainless yan guys. Ayan, flooring na yan. Yan, tinatabas na po uti-uti para madaling matanggal ang flooring kasi pagka buo, mahirapan tanggalin sa buo yan guys. Kaya nahati-hati ang kanyang flooring para madaling tanggalin. Yan guys ha. Yan guys yan. Papalitan lahat yan na guys ha. Yan dito yan lahat yan. Lahat paikot yan. Papalitan lahat yan guys. Ha. Yan. Baka ito pito, baka palitan na rin ito. Stainless to pito sa likod. Yan, palitan na rin ito. Yan. Lahat yan, papulo. Papalitan na lahat yan guys. Saka itong mga flooring na yan guys. Yan, lahat yan, mga sira-sirang flooring na yan. Lahat yan, papalitan ng stainless. Hanggang dito sa unahan yan lahat guys yan. Lahat ng flooring papalitan ng stainless yan guys. Saka ito sa pintong to. Para yung pinto, papalitan left and right. Yan, papalitan dito ito. Stainless yan. I-update ko kayo pag kaya ni mga binaklas na. Saka itong buong ito. Yan, buong ito. Papalitan lahat ng stainless to guys. Lahat yan, unahan to. Yan, lahat yan papalitan. Yan. Saka yan. Lahat to, basta gawin stainless lahat yan sa ibabaw na yan. Papalitan lahat yan sa unahan yan guys. Yan. Yan. Tatanggalin natin ito sa salamin para magandang pagkakagawa lahat. Stainless lahat yung papalitan dito guys. Yan. Yan guys. Yan. Yan, update ko na lang kayo pagka binaklas na yan guys ha. Para mas okay. Yan guys, kasi mga sira-sira na ito. Kaya papalitan natin ang buong ano ito, buong pinto. Yan guys. Yan guys. Yan. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Minibus to, Pinoy minibus. Yan guys. Biyahin Lokban, Laguna, Quezon. Yan guys. Guys. Guys, i-update ko na lang kayo guys pagka ano na yan, pag binabaklas na yan guys. Yan ang gagawa natin, si Latero Danny, ayaw kanyang katulong anak, father and son. Yan. Yan guys, oh, tinatanggal na po yung natin yung flooring natin na yan, oh. Tinatanggal na yan guys. Tatanggalin lahat yung flooring na yan guys. Yan, oh. Kaya updated dito. Yan. Yan, oh. Yan yung mga natanggal na flooring, oh. Yan na guys, oh. Yan. Yan guys. Tanggal na ang flooring. Yan, updated tagilira. Wala pa nagtatanggal.
Yan. Gagawin stainless lahat yan guys. Stainless na pa rin dito sa flooring nito guys ha. Yan, stainless. Yan guys. Yan guys. Ito na yung updated ng ating jeep na kapalitan ng flooring at kapalitan ng siding, stainless lahat. Ayan wax up na lahat guys. So yan. Yan wala na yung mga flooring lahat saka yung kabak na siding. Wala na rin guys ha. Yan guys. Kapalitan ng stainless yan guys. Yan tagiliran saka yung flooring. Yan lahat to ha. Natanggalin pa rin yan. Ayan. Yan tutulungan na. Ayan So, tinatanggal tayo siding. Update ko guys ha. Part 1 lang to. Part 1. Yan. Pinoy mini jeep. Mini van. Mini bus. Palit flooring. Palit siding guys. Yan. How to repair. Ayan guys ha. Guys, body recondition. Yan, guys. Part 1 ng body recondition. Pinoy mini bus. Yan guys. Yan, may siding din ang mga tawde. Part 1 yan guys. Part 1. Part 1 to guys. Part 1. Natanggal pa yung kabak ng siding. Yan. Yung pagkaya ni lalagyan na Pinoy mini bus. Yan body recondition. Yan ito na lahat papata ng stainless yan guys. Yan ito, tatanggalin na rin yan. Tatanggalin mga ilaw. Ito. Ano? Ito, tatanggalin pa ito guys. Yan. Tatanggalin pa yan. Dadagdagan pa ito ng mga soleras. Papalitan yung mga bulok. Yan guys. Mini bus. Pinoy mini bus. Recondition. Body recondition. Yan guys. Part 1 to. Part 1 guys. Part 1 yan. Part 1. Body recondition. Part 1 lang ito guys, part 1 ha. Saka gusto nyo pagawa guys, location namin Barangay Bangka-Bangka, Victoria, Laguna. Malapit sa mag-asawang tulay, tapat ng EMB Auto Supply. Yung Purok Presto ha, Bangka-Bangka, Victoria, Laguna. Malapo, alam nyo Ikumbi Kuya, malapit sa Ikumbi Kuya ang location namin guys. Baka gusto nyo ng pagawa, tumatanggal kami ng mga body repair. Kaya kahit kotse, any kind of vehicle, tinatanggap namin, repair, recondition, lahat guys. Basta tinatalban ng welding, saka ng acetylene. Tinatanggap namin bangga, pisaot, lahat bulok, lahat na tinatanggap namin guys ha. Tapos gusto nyo magpa-recondition, body recondition yan, tinatanggap din namin lahat yan. Kahit anong sakyan guys, pwede truck, jeep, owner, kotse, van, any kind of vehicle. Yan, tinatanggap namin guys ha. Yan. Yan guys. Thank you for watching. God bless you all guys. Thank you. Papabig ko na lang kayo sa part 2 guys. Part 1 na ito guys. Ng body recondition ng minibus. Pinoy Jeep. Pinoy minibus. Yan guys. Thank you guys for watching. God bless you all guys. Thank you.